अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू एम आर के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। सबसे पहले बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो 17 जनवरी को जिस केस का फैसला आना था, जिस पर सबकी नज़रें थी, 190 मिलियन पाउंड केस जिसको अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस है, उसका जो महफूज फैसला है वो अडयाला जेल में जो कायम एहतसाब अदालत है उसके जो जज है नासिर जावेद राना ने पढ़कर सुना दिया है। 3 दफ़ा की ताख़ीर के बाद ये फैसला गुज़िश्ता रोज़ सुना दिया गया। सबको पता था क्या फैसला है, हुकूमती हल्कों से भी हमें पता था, उनकी जानब से भी इससे कबल फैसला जो है वो सुना दिया गया था। उनको अनऑफिशियली कि क्या आना है, इमरान खान को सज़ा होनी है, और फैसल वार्डर की जानब से भी खुले अल्फाज में कह दिया गया था कि सज़ा होगी इमरान खान को इस केस में। लेकिन जो फैसला है वो अदालत की जानब से जो है वो पढ़कर सुनाया गया है और इमरान खान को जो है उनको इस केस में 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो गई है। बुश बीबी को हो गई है। बुश बीबी को मामलत करने पर सज़ा दी गई है। इमरान खान के साथ इमरान खान को 14 साल जो है कैद बमुशक्कत और बुश बीबी को मामलत करने पर इस जुर्म में जो है वो 7 साल कैद की सुना दी गई है। इमरान खान को 10 लाख और जुर्माने और बुश बीबी को 5 लाख जुर्माने के जो है वो सज़ा जो है वो सुना दी गई है। जुर्माने की अदम अदायगी पर जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मज़ीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह जो है इजाफी कैद जो है वो भुगतना होगी, और साथ ही साथ अलकादर ट्रस्ट जो है वो उसको जो हुकूमती तहवील उसमें लेने का हुक्म दे दिया, जब्त करने का हुक्म दे दिया। खैर ये सबको पता था कि इस केस का फैसला क्या आना है, मैंने जैसे कि कह दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात करूंगी कि जिन साहब की बात की जाती थी, जिन टाइकून का नाम आता था, जिनके साथ सेटलमेंट हुई थी, तो उन साहब के ऊपर तो ना किसी ने हाथ डाला ना डालने की कोशिश की, क्योंकि पावर ऑफ मनी है। कौन उनके ऊपर डालेगा? उनके पास पावर है, एक पैसा देंगे, मुंह चुप करवा देंगे। तो उन साहब को ना कोई कटहरे में लाए, ना खड़ा किया, ना उनके ऊपर कोई केस बना, ना कुछ हुआ। वो क्लीन चिट से निकल गए और इमरान खान जो है उनको सजा हो गई। तो ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। उन साहब जिनके गिर्द ये कहानी घूम रही है, हम सुन रहे हैं, तो इनका तो चलो नाम था ही। आप लोग कहते हैं, हुकूमत कहती है, चले कह देती है, ठीक है, इमरान खान को थी, सजा मिल गई, हो गई। लेकिन जिन साहब के साथ हुई थी, सेटलमेंट हुई थी, सब कुछ हुई थी, जिन्होंने दी थी, जो मुजरिम थे, जो इनके साथ वो भी मावनत ही कर रहे थे, तो ऐसे कहते हैं मावनत ही कर रहे थे, उनको डील करके जिनके साथ डीलिंग हो रही थी, तो उन साहब को क्यों चिट मिल गई खुली? और ये सब कुछ जो है उनको वो क्यों जो है बड़ी सफाई से वो निकल गए? तो खैर उनके बारे में भी ज़रा सोचना चाहिए था अदालत को भी, कि इस तरफ भी कुछ ध्यान देते, इस तरफ भी कोई हुकूमत जो है उनके ऊपर कोई केस बना के उनको भी कटहरे में कहती, अपील करती जाके कि इनको भी इसमें शामिल करें, शामिल तफ्तीश करें। लेकिन उनको नहीं कर सकते थे, वो बड़े ताकतवर बंदे, आप सभी जानते होंगे। खैर इसके साथ साथ जो है इसी केस के ऊपर जो है फैसले के ऊपर जो है इमरान खान का जो अदालत में है वो बड़ा सख्त कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ रद्द-ए-अमल आया है, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगी। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत की जानब से 190 मिलियन पाउंड केस की जब फैसला सुनाने जाने के बाद साफियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आज फैसले ने अदलिया की साख को खराब कर दिया है। इस केस में ना मुझे फायदा हुआ है, ना हुकूमत को हुआ है, हुकूमत को कोई नुकसान हुआ है। बानी पीटीआई का कहना था कि मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, तमाम केसेस का सामना करूंगा। एक आमिर अपनी जात के लिए सब कर रहा है। उन्होंने कहा कि चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस अफसरान को प्लॉट दिए गए, जो साथ है वो आज़ाद है और जो मुखालिफ है इन्हें सजाएं दी जा रही हैं। तो खैर इमरान खान की जो है वो स्टेटमेंट थी। साथ उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया घरेलू औरत है, इसका इस केस में कोई ताल्लुक नहीं, अहलिया को सजा मुझे तकलीफ देने के लिए दी गई है। बानी पीटीआई ने कहा कि गौर से सुन ले कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। 1971 में जनरल याया ने मुल्क तबाह किया था, आज आमिर भी अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। तो ये इमरान खान की स्टेटमेंट थी। इसी स्टेटमेंट जो है के साथ अटैच करूंगी जो इनकी सिस्टर है अलीमा खान, वो भी आज जो है वो अदालत पहुंची थी, उन पर कुछ केसेस थे। उसके बाद जो है लाहौर में माजरत के साथ अच्छा इंसदाद तशरीह करती अदालत के जो लाहौर के पार मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा, उनकी जो है वो बड़ी स्टेटमेंट आई है इस केस के ऊपर और उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने कहा कि हम अपने भाई से मुलाकात करते हैं, इनका पैगाम लेकर आते हैं। हम सबको पहले पता था कि इस में सज़ा होनी थी। जज साहब से बेहतर हमें पता था ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, अलकादर ट्रस्ट का केस है। 171 या 190 जो मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए थे। अलीमा खान ने मजीद कहा कि रिश्वत का केस बानी पीटीआई पे बनाया गया, फलाई इदारे को गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। हम बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। अलीमा खान कह रही हैं कि वो इस केस के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के केस के खिलाफ जो है वो अपील में जाएंगे हाई कोर्ट। अलीमा खान का कहना था कि फैसले लिखे हुए आते हैं और इनको सुना दिया जाता है, यानी जो केस के फैसले हैं वो कहीं और से आते हैं, जज साहिबान के हाथ में थमा दिए जाते हैं और वो आके बस पढ़ के सुना देते हैं। उनका कहना था कि हमने जितने लोग अदालतों के चक्कर लगा ली है, हमें लॉ की डिग्री जो है वो दे दें ये लोग। खैर बात तो सही कर रही है। अब इसके साथ साथ जो है
وہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ اسرائیل کے حوالے سے وہ بھی شامل کر دیتی ہوں کہ جو 19 جنوری کو ہے وہ سیز فائر جو ڈیل ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جو قطر نے آلریڈی، اس کے وزیر اعظم نے جو محمد بن عبد الرحمن ہے بن جاسم الثانی نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی کہ معاہدہ دونوں کی جانب ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو سیز فائر ہے اس کو روک دیا جائے گا۔ 19 جنوری کو جو ہے فائنلی یہ ہوگا، یہ ڈیل ہوگی ان دونوں کے درمیان۔ تو اس حوالے سے جو ہے کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کی جو مرکزی کابینہ ہے انہوں نے رات کے غزہ جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ 33 رکنی اسرائیلی کابینہ کے 24 ارکان نے معاہدے کی منظوری کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ 6 ارکان نے مخالف کی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کل 95 فلسطینیوں کو رہا کرے گا، کیونکہ اس ڈیل میں شامل تھے، ان کے پوائنٹس تھے مین کہ یہ اپنے اپنے جو قیدی ہیں ان کو رہا کرے گا، جن کے ناموں کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے۔ فہرست میں خواتین اور 25 سال تک کے نوجوان شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اتوار سے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے قاہرہ میں مشترکہ آپریشن روم قائم کر دیا گیا ہے۔ ادھر فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس 33 اسرائیلی رہنماؤں کے علاوہ غیر ملکیوں کو بھی رہا کرے گا۔ ادھر جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی کی غزہ میں دہشت گردی جاری ہے۔ جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس پر جو اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ رضامندی جو ہے وہ ظاہر کر دی گئی ہے، اور اس کا آفیشلی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی ہے۔ جو امریکہ ہے اس میں ٹک ٹاک پر پابندی لگنے جا رہی ہے، اور ٹک ٹاک پر جو پابندی لگنے جا رہی ہے وہ 19 جنوری سے اس کا ملک بھر میں جو امریکہ ہے اس میں اطلاق ہوگا۔ اپلیکیشن مکمل طور پہ بند کر دی جائے گی۔ اگر ریلیف نہ ملا، اگر ریلیف ملتا ہے تو اپلیکیشن جو ہے وہ غیر فعال رہے گی، اور جو ویسے اگر پابندی لگ دی جاتی ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، کیونکہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، نو منتخب صدر 20 کو حلف اٹھائیں گے، تو ایک روز بعد ہی ٹک ٹاک پر پابندی کے، تو وہ جو ہے آلریڈی اس کے خلاف ہے کہ ملک بھر میں ٹک ٹاک پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے ٹرمپ نے جو درخواست بھی عدالت میں دائر کر رکھی ہے، اگر پابندی جو ہے اس سے اٹھا لی جاتی ہے اور پابندی نہیں لگائی جاتی اس پر ٹک ٹاک پر، تو خیر وہ تو اپلیکیشن کام کرے گی، لیکن اگر لگ جاتی ہے تو پابندی ٹک ٹاک کے اوپر امریکہ میں، تو کوئی بھی جو ہے وہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکے گا۔ جن کے پاس ڈاؤن لوڈ ہے تو وہ جو یہ اپلیکیشن ہے وہ کام نہیں کرے گی، اور کوئی شیئرنگ بھی وغیرہ نہیں ہو سکے گی، جو ری شیئر وغیرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکے گی، اور کوئی مواد بھی جو ہے وہ اس ایپ پہ اپلوڈ نہیں ہو سکے گا۔ تو ٹک ٹاک پر جو ہے وہ پابندی، جیسا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ میں لگنے جا رہی ہے، اور اس کی جو مخالفت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ٹک ٹاک پر جو ہے وہ پابندی لگے، لیکن ٹک ٹاک پر خیر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ریلیف ہے وہ مل جائے، اور ٹک ٹاک کی جو پابندی اس میں 60 سے 90 دن کے اضافہ بھی کر دیا جائے۔ جب ٹرمپ اگر وہ حلف اٹھا لیتے تو 60 سے 90 دن تک جو ہے وہ ریلیف اس میں مل سکتا ہے۔ تو خیر یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی جو میں نے آپ لوگوں سے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں۔ آج کی یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی، یہی اہم خبریں تھیں۔ آپ لوگوں سے نئے ویلاگ میں نئے ٹاپک سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ انٹل دین اللہ حافظ۔